Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah laki bini satiang hormati muliakan, wabil khusus ahinal fadilah dani Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nasrullah Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Dani-dani para asatiz, para ulama, para kiai, dani tokoh agama, tokoh masyarakat, wayah anom, pengelinsir, tokoh adat, singkatnya Bapak Ibu, jamaah pengajian, jamaah majelis taklim, pecinta-pecinta taman surga, dan insya Allah kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Sengak mok pedasan si tiang sahadir niki calon-calon surga doang rueh sikan dan kembe bahasa Nabi ara 4 tanden dengan niki jari calon surga. Sapertamen adalah wajahun malihun, beduin wajah sak ceria, beduin wajah sak tenang, beduin wajah sak demen, ceria, bahagia, senang ngapendek. Bapak Ibu senang dah pendek, ceria dah pendek, dan kanggo bacuk-bacuk lamun telek pengajian melet senang-senang dengan sak bedui wajah senang ceria. Niki salah satu calon penghuni surga. Maka tiang syukur alhamdulillah mau tengiring hadir mangkin tiang pelunggum sami dalam rangka kita sama-sama bersilaturahim, yat barang-barang perapat diri oleh disida Allah Ta'ala. Sengak denarak nikmat sak paling belik, paling tinggi selain daripada nikmat ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berembe-rembe ke nikmat surga lamun tiap pelunggum sami dekman bedait kaca desida Allah Ta'ala. Berapapun nikmatnya di dalam surga, tetapi kalau kita belum bertemu dengan Allah, maka ampura maaf, nikmat surga niti tidak seberapa. Tetapi yang paling tinggi, paling besar adalah ketika nanti kita berhadapan bertemu dengan Allah. Maka syukur alhamdulillah mungkin tiang pelunggum sami tican kesehatan, keapiatan, kesempatan, nikmat iman, Islam, tauhid, makrifat, sehingga alhamdulillah pelunggum sami tiang boleh rauh hadir dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan pengiringan tiang pelunggum sami semangkinan niki tercatat sebagai perombo amal ibadah kita di hadapan Allah. Iya ya jari bekal tiang pelunggum sami ya tulak jog desida Allah yang maha mulia. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam
Sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan barokah karomah solawat ia jalan, ia penyebab tiang pelunggum sami sampai kepada ma'rifatullah dan tijan syafaat lemak lejeluk kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sani jamaah yang dewek hormati muliakan, syukur alhamdulillah sak masih tijan sehat, masih tijan tenaga, balung, pikiran, umur, sehingga alhamdulillah mau tiang pelunggum sami ngiring elek majelis niki luwe dengan melet marak tiang pelungguh niki, luwe dengan kayun melet marak tan tiang pelunggum sami semakinan niki. Sai sak melet niki dengan sak wahara elek bawa Jepun, dengan sawahara elek bawa Jepun, melet dengan sawahara le bawa Jepun marantan tiang pelungguh niki. Nabi unin dengan salik bawa Jepun niki, Rabbirji'uni la'ali amal salihan. Nenek kaji unin dengan salik bawa Jepun niki. Petulak kegamak sendak mai, petulak kegamak sendak nyangken bawon dunia sini, petulak kegamak sendak mai Eropa nyangken bawon dunia la'ali amal salihan. Yak beramal soleh, dek kia tedam, dek kia mangan ngenam sikak beramal soleh. Yak ringkus, yak kerentok selapu amal soleh seto. Dek ngadik-ngadik sekek-sekek, fima tarak tumbe sawah kadik-adik bisa kagawe. Ya kemilu lalu ngaji jokto majelis taklim ibadur rahman. Yuni nyurak dengan sari bawa Jepun niki. Akhir Nabi manik Allah, kalla engkah meriku basemam, engkah meriku unimam, engkah meriku raosam. Innaha kalimatun huwa qailuha. Lamoniku je raos unim doang, omong kosong manik nenek. Raosem doang, omong kosong, laek nyikek sabe merupkan bawon dunia, ndek mele pacu lalu ngaji. Laek nyikek kebe merupkan bawon dunia, ndek mele beramal soleh. Nani nini tomak kena nyesal, nini tomak kena petulak kenyangkan bawon dunia, edak tadah. Ampura maaf bapak ibu yang berketuan mangkin. Badek karak atau mau cerita-cerita atau sakit arak supuk gobok, supuk dusun, desa, dasar, daerah. Arak dengan sawah mati-mati niki hirup malik. Arak watulak jog balik. Edak. Ini buktinya bapak ibu.
Maka tiang pelunggum sami kesempatan searah makin niki umur sakaris kedik. Mbe jaga entah mbe jaga ruan nasib tau ajal tiang pelungguh. Kadu kawih kesempatan niki. Dende salema tu lek bawa Jepun tamak nyurak bekuih. Ngende jok desida Allah adim saat petulak malik jok majelis taklim ibadur rahman. Tiang pelunggum sami istiqamah amin ya rabbal. Hadirin sani jamaah yang dewek hormati muliakan. Kepanasan baru alhamdulillah entun hujan gih. Arak ruan hujan tiang pelungguh niki. Niki insyaallah membawa rahmat. Tiang baru selesai betukak niki lek kerimbung kuang mayung. Yang pok berangkat jok niki. Saya nggak dek mau langsung jok kubur. Tiang sekedar salat yang ketiga. Mau tiang izin pamit lek keluarga searah lek kuang mayung. Tiang yak pengajian makin lek ibadur rahman tibu sisu. Ubareh tu tok icanin patih sekali bahasa baru atur ke baru le jamaah niki. Utunas keikhlasan makin geh senenten mat lanjut pengajian niki. Mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Haji Wahab nggih. Mudah-mudahan beliau selamat dalam kubur, terima amal ibadah, kejarian kubur menjadi taman surga. Husnul khatimah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, piran sampun tiang pelugum sami makin wah den terasa. Wah bedait tekaca bulan Sa'ban, bahkan di penghujung pertengahan Sa'ban. Sampun liwat bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan, telu bulan sak tepetur sinenek bulan mulia. Selain daripada bulan Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan niki bulan Rajab sakwah liwat tersebut jari bulan nenek. Rajab syahrullah, bulan Rajab niki tersebut jari bulan nenek. Sya'ban syahri, Sya'ban bulan kaku bahasa Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulan puasa adalah bulan umat kaku bas. Rajab iaran bulan syahrul istighfar. Ia tot luik-luik ucap istighfar. Ia tot persi awak. Lamun dalam ilmu tasawuf ia teparanaran Rajab niki bulan syariat, Sya'ban niki bulan tarekat, Ramadan niki hakikat. Rajab tot persi awak, Sya'ban tot persi atin, Ramadan tot persi nyawut. Maka tiang pelunggum sami lek bulan Sya'ban, bulan Rajab sawah liwat luwek peristiwa. Salah satunya peristiwa yang ada adalah kita kenal menjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba mundur sekedik senit teman-teman jog bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan Rajab arak peristiwa ran Isra Mi'raj. Isra artinya lampak ke malam. Sayrul lail, perjalanan malam. Napi-napi sak lampak ke malam lamun secara umum, secara bahasa artin Isra. Lampak menjok bangkat ke malam Isra. Lampak menjok pekan toko ke malam Isra. Lampak lalu midang Isra. Lampak lalu maling segerah lalu maling Isra. Andai lamun selalu maling ja. Ini secara umum. Lagu makna secara khusus Isra itu artinya lampak Nabi elek Masjidil Haram menuju Palestina, Masjidil Aqsa.
dinarak nabi-nabi lain sampun Isra selain daripada nabi tiang pelungguh. Lamun mi'raj, nabi kenan mi'raj taek. Asal kata mi'raj araja ya'ruju, araja wah taek, ya'ruju taek, urujan taek. Mi'raj itu asal katanya, mi'raj itu menjadi isim alat. Berarti mi'raj artinya taek. Alat isim taek. Nabi kenan mi'raj anjah. Bahasa Batur Bali inja, sangge, undak-undak, tangge. Ya kenan mi'raj. Yang kembe Nabi mi'raj. Nabi terperintah taek. Yang bedaik dan nenek. Dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat, mi'raj bedaik ke nenek, ia tersebut aran makrifat. Sampun Nabi selapu, sampun mi'raj, sampun selapu. Lagu beda-beda cara. Lamun Isra jak mesak-mesak Nabi tiang pelungguh. Lamun mi'raj hampir selapu-selapu. Nabi Adam sampun mi'raj. Bentan Nabi Adam mi'raj taek menghadap Allah. Waktu satu sir di dalam surga Nabi Adam terteteh terik tipa India. Li India arak gunung depan arang gunung Sahib. Mulai Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, nenek kaji salah kaji Allah, keliru kaji Allah, lupa kaji Allah, hilap kaji Allah. Nyambung batin Nabi Adam taek meluncur jog desida Allah, nyambung pakayunan atin menghadap kepada Allah. Itu mi'rajnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim sampun mi'raj, tertunuk li api. Nabi bahasan malaikat yak jaga miak tolong Nabi Adam dekutu, yak membantu miak jaga miak selamatang Adam dek terbakar. Nabi bahasan Nabi Ibrahim dendek jah bahasan batur laut, jah nolong, jah bantu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup nenek like ngendeng tolong, cukup nenek like berserah diri, cukup nenek ya jari lindungi. Nyambung batin Nabi Ibrahim meluncur taik jok nenek menghadap kepada Allah. Itu mi'rajnya Nabi Ibrahim. Hampir selapu Nabi dan Rasul. Makanya Nabi tiang pelunggum sami belu proses. Mbe proses tersebut li Bani Israel ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Subhana ni dua kenan. Makna yang pertama ta'ajub kenan subhana. Apa ampun ta'ajub? Karena peristiwa Isra Mi'raj niki ndek peristiwa sak sembarangan, ndek perjalanan sak napiaran niki sak biasa, tetapi perjalanan yang sangat luar biasa. Ia pun kadu kalimat takjub besentite bengak. Angka itu lamput bengak tersunatang tersebut subhanallah. Seriuk gunung tinggi subhanallah. Seriuk laut luas subhanallah. Seriuk lulu penuh buat solah model subhanallah. No mau tepahalu dendek bengak-bengak maunin batur tu bali. La illah. Nabi unin bengak batur ti idi ina kesolah. Aduh, idi baca tecet terus. Edak mau apa-apa itu. Subhanallah. Tak teranjuran ucapan subhanallah. Lamun terseriuk kelebihan nenek. Lamun terseriuk kebesaran Allah. Lamun tengat dit mau dosa. Ya tak teranjuran kena subhanallah.
Lagu lamun tengengat mau terdosa dek teranjuran kena subhanallah. Misal nyikan mancing tulik kukuh. Ndarak dai tenempak, ndarak dai tenaik dalam seri atas di lampak bentek pancing. Seri atas mu bebalu nyikan mandi belombas. Bekarwaro belonda. Mun pedas ruan bulat subhanallah uni. Nandi ni tot teranjuran kena subhanallah. Apalagi mak subhanallah uni mau mecah kem siri. Tersuruh kena subhanallah lamun tengat kelebihan nenek sak lamun tengat dit bau dosa. Nah lamun tengat samarak baru bulat ruan bebalu niki jak istighfar astagfirullahalazim langsung balik anda astagfirullahalazim. Dek astagfirullahalazim mau kemomotan mau mecah. Ndarak kenen tenu. Nasa sekedi baru entan pedas ruan bulat niki niki salah tat seriuk niki ye rezeki nu. Pokok dah balas saja kan berdosa ente malik. Ya pun kadu subhana. Sak kedua nabi kenan subhana niki. Mesa-mesa le Al-Qur'an boya le telung desejus 6.666 ayat 114 surat ndarak tahun awali ayat nenek si subhana selain niki. Surah Al-Kahfi alhamdu sinta awali. Subhana sakeduan adalah at-tanzih, suci, mensucikan. Yang pun disebut nenek maha suci, maha sempurna. Denarak sifat kekurangan nenek, denarak sifat tercelan nenek. Sifat maha suci, maha sempurna. Lamun manusia ndek sempurna. Nenek berduin kekuasaan, manusia masih berduin kekuasaan, jabatan. Lagu ndek sempurna kekuasaan manusia. Nenek berduin ilmu, manusia masih berduin ilmu. Lagu ilmu manusia ndek sempurna. Nenek berduin irup, nenek maha hidup, manusia masih nu irup. Lagu mirup manusia di sempurna. Ya ampun kadu subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ndek kena subhanalladzi asra bi Muhammadin. Lagu tersebut nenek nabi jari panjang. Kembali kena abdihi, abdun panjak, karena panjak niki adalah panggilan terbaik bagi makhluk. Mesa-mesaan tersebut nabi jari panjak. Lamun itu bapak masih di teman cocok, ya cocok sebut jari panjang. Nabi kenan panjak pesuruh, nabi kenan pesuruh tukang jauh, nabi yang jauh apa sak tebingan singgah si nenek. Nabi tebing tersinggah selapu, irup, arak, nikmat irup, nikmat arak. Penentang dengan masa lain malik. Ia kena niki. Mu tenyinggak doa. Penentang mu tenyinggak. Biwih mu tenyinggak. Awak mu tenyinggak. Mu kadu solah-solah samut singgah. Biwih tekadu zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biwih niki kadue istighfar, kadue tasbih, selawat. Kadue sak manfaat, dedek kadue benasi doa. Dedek kadu ngumpat doa, saya ngamut nyingga. Nah ya pun kadu subhana. Maha suci, ya pun tiang pelugum sami, suci yang diri tejulu. Nabi yunin kaedah at-tahliyatu muqaddamatun alat tahliyati. Persik diri didahulukan daripada berhias. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Meninggalkan yang buruk didahulukan dari mengerjakan yang maslahat. Misal tu masjid arah ulah belik, ulah niki ngakok doang puru.
Sai rapat tebelat, sai rapat telinting. Kita tinggalkan berjumat demi keselamatan. Marak salai tuan berlaku di kini ke corona. Tebalak berjumat si pemerintah, menteri agama. Saya ngak nyingkeun serem, nyingkeun bahaya. Sekek bakat bisa jadi selaput dan nyeluntup. Nah ia tuan berlaku kaedah sabaru darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang buruk didahulukan daripada mengerjakan yang maslahat. Angkat tiang lain mau tebalak berjumat jak mati. Ndek kuah bekeh. Arak sak bekeh tebalak berjumat apunin. Aro mung kumula mati jak mati kena puni. Et lalu berjumat et tebalak. Bahaya pada mara ulah sak baru. Et lalu be berjumat et lalu be berjamaah tu masjid lagu ulah et mati. Syariat didik berjamaah daripada te mati tekakok si ulah. Nah ia kena nendah kaidah sabaru at-tahliyatu muqaddamatun ala tahliyati. Persik diri didahulukan daripada berhias. Mungkin ibu pelungguh mulai elip pangkat nanim kah nuwu. Mbin ricak, mbin kotor, mbin rau. Mbin embek kenyat. Mbin kelelek ngempas sambun. Mau datang balik ndek mandi, ndek bersih diri, langsung ngempasang kelambi. Meresi dapat, mai dapat, dan mai. Berembe-rembe kemahal lajin pakaian. Entelu juta si beli di mall, lagu dia mah bersih diri, biar lim kambing, lim kadut, dan meres dan mai dapat. Maka bersih dulu diri. Ia kena bulan Rajab, ia tot bersih awak syariat. Nane bulan Saban dikit tot bersih aten. Mbe kena bersih awak. Uli pesolah awak teman di daus. Sendek teman mulai sembahyang tuduh. Pakaian tadi bersih. Sorban tadi sholat. Lundung tadi sholat. Tot sujud tadi sholat. Tot sembahyang tadi sholat. Adin bersih adin suci. Sendek teman menghadap kepada Allah. Ini mohon maaf. Suci pakaian tidur. Solah pakaian bersih suci. Lagu taum sujud bekas tain manuk sah sembahyang. Solah tok de sujud makin suci tok de sujud sembahyang. Kelambin de solah. Lagu lundung de bekas tain begang tain belincak sah sembahyang. Maka perlu bersih diri. Sendek teman bedai kecebulin bulan suci Ramadan bersih diri. Bulan Rajab bersih diri si istighfar. Demena bersih awak. Demena solah dosa bandet pitelang awak teniki. Karena ampura maaf. Potensi untuk melakukan dosa di badan ini sangat banyak. Terutama dosa penantang, dosa kentok. Sila. Lain mun seriuk bareh. Mudjaga penentang teniki lagu arak-arak doang si tebakan. Di tengah jalan ikat nyetir men. Mutu julut berjangkungan berselana kontek. Mau kelambi nari kadung saya entah atas pusat. Endek kita ini tu julun tetau. Segera tek nongak nyupir balik ke belah. Dek man datang dosa langan kentok pak. Kentok paling luwe yang jalan tamu dosa. Ya pun lamun duduk sunat besok kentok 12 kali. Itu paling abdol pak. 12 kali disuruh besok kentok kebe karena luwe lalu untuk datang maksiat langan kentok. Nah iya dah persil bulan Rajab ni kisi istighfar. Endeng ampun dosa salah jog desida Allah. Sangat di dalam anggota awak teniki. Nah penting masih tingkatan ilmu sembahyang dia. Sangat sembahyang niki sekek pegawaian sak de eman gawe wae tak tupak si nenek. Mbe tok dai dengan pegawaian de eman pegawaian wah tak tebing upah.
meroyek, wah selesai bangunan sampai tergaji. Lalu ni nowo, wah tak ulit sampai tebing. Tebek. Guru lama bulan murid dia tergaji. Lamun senenek, wah tak tupak berjulu. Saya nggak esat tupak berjulu apa itu wajib bang sembahyang. Andin tendek wajib tupak berjulu jangan dek wajib pas sembahyang. Napi saya tupak. Dua penyeriuk, dua kentok. Dua penyeriuk, dua kentok. Napi sit penyeriuk penentang, napi sit bedengah kentok. Mbeyan dua penyeriuk, dua kentok. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Yang kamu sebut zuhur. Apa kena zuhur? Pedas. Apa kena zuhur? Penggitan. Apa kena zuhur? Jelas. Apa sepun jelas? Napi sit ngejelasan, mendasan, penentang. Dia main buka penyeriuk dia makin pedas ruan. Putih birang. Pedas ruan kode beli. Tiang kode apa beli tiang? Kode apa beli? Kocet apa beli? Apaan kode? Awak. Pedas. Pedas ruan tinggi, pedas ruan bulat, pedas ruan birang, pedas ruan putih, pedas ruan kurus, pedas ruan mokok. Ia kena zuhur. Coba lah mun nenek tahu nyeriuk aneh. Nenek tahu nyeriuk buta ina, kempilin tu doang sih. Dia tahu tiupang ngedi. Mau apa lagi kempilin mak kebelik bom. Medasan kadu penentang. Napa dah kadun medasang pedasan kentok. Contoh, makin ulik dengan haji lenting lawang dia datang gede. Tamu kamarmu lenting lawang mati dilah. Tuh bawa ambin, bawa alasah nu lende tindu. Datang dengan ulik tu dua. Kakak, oh kakak, kakak unin bebalu senu datang. Mai ponggo angka gabah kenun sekarung. Pedas bebalu nu datang. Yang pun zuhur 4 rakaat. Sahur renane dan sewa tupak si penantang 2, kentok 2, sembahyang zuhur 4 rakaat. Pedas, penggitan, jelas, nyatu. Mau andin tak gedok berembi. Susah dengan gedok ini. Arak niki cerita tu timuk sibah. Keluarga gedok. Amak gedok, senineng gedok, anak gedok. Sekik balen nu gedok doang isi. Gedong butung. Wai lalu nenggalu. Sugul sampi nencara layak kau atau kuau sampi. Mundende sampi langar rurung. Beselewan kecedengan. Gamak bapak. Kesolah-solah sampi. Ndek kemokoh-mokoh. Ndek kayak jual leuni. Aranja anu gedok. Ndek kayak jual leuni. Apa sih merawat sampi kemokoh-mokoh nama kesolah-solah. Pire-pire aja ndek kayak jual leuni. Demen datang bangkat nenggaleun mau sebangkat datang seninen ngater anu gedong. Muntagiang terus sesatu daun pelecing, daun serbuk, daun nantak, daun manuk, daun empak. Arak doang itu bih lengkap. Membersuap semamen sulen sak bercerita dan arak dengan lakuk sampin baru tolangan. Arak lakuk sampin baru melin beli ini nuni. Melin bayah ini. Bedengah senina naranuk gedok. Segerah nek kurang sia nuni. Padahal keluik siksia baru ini. Terdorongang sia takak piring. Manu nudian sia rombo imun kurang sia. Ti manja marak kebelik piring tian no kebelik emas sia tukah samping kendek kuni.
Dah main wangkah banasi boleh. Senina datang balik mau berdai teng kaca anak nanuk gedoh. Mun bercerita tu anak kentan tu ada kandung si ama. Ia tawah kandung ini nama baru tu bangka. Ia kurang sia nuni. Mu tawah endah. Apa ni senina nodo. Alhamdulillah ina mau kemerari uni. Dengan timuk ling raus ni bat ling nodo. Nulamut gedoh. Maka syukur nani sesat tebing dua penentang, dua kentok tebus sahur isi sembahyang zuhur 4 rakaat. Asar Nabi kena nasar. Asar artin muasaroh, bareng-bareng kena. Betaun situ pak berjulu si nenek. Dua ima dua naik. Dua ima dua naik. Nah iya nane si sahur, iya si bayah. Entene satebing dua ima dua naik sembayang asar 4 rakaat. Asar arti muasaroh, bareng-bareng. Ima kecenai dinuah pisah, dinuah belas. Tiang marek HP kemakin tu mobil. Tahu kilo bayi tika dua ima yang kedua. Milu naik ke pendik. Milu dinuah belas. Ini ima yang kedua anjuk tu mobil. Munane yes sahur sembahyang asar 4 rakaat. Berembe ada tendek berdua ima. Syukur alhamdulillah tapi antima dua si nenek pak. Entah sak tapi angima tahun terbedura-dura endah. Tahun terbejeput-jeput endah. Jeput sia, jeput lain-lain dah linangan. Iya kenan muasarah. Maghrib, apa kenan maghrib? Maghrib artin serap. Ikan uni dengan toa, kanap mandi kini was serap. Ikan maghrib serap. Mbeyan maghrib, apa setupa? Dua loang irung, seke loang biwih. 3 rakaat sembahyang maghrib. Genti enane, sahur enane. Entene sak bedui 2 loang irung, seke loang sungap, loang biwih. Isi sembahyang maghrib 3 rakaat. Yang pun dah kena serap. Napi kadune nyerap, napi kadune serap. Irung kece biwih. Apa me serap? Lamun irung sengeh bais. Ane lamun sumpen irung endara tone ambu. Ni demak tenane mai ambu. Ni demak tenane mai ambu. Ni demak ambu. Iya kadune nyerap. Napi andah kadune nyerap biwih. Apa me serap? Mating pahit manis. Tahu nih beda yang lebih pating, lebih manis, lebih pahit. Musi hebat seorang biwih niki nak. Daka-daka anjak tiram mate, daka-daka anjak tiram pentang lamun biwih. Daka-daka tebilin tiram, moneta maange dot asli kecedot palsu tahu dan beda. No. Nu si hebat biwih nyerap bapak. Tahun beda yang ngambil dot asli kecedot palsu. Ya pun 3 rakaat sembahyang maghrib. Tebus senane terdesak berdua doang irung, doang biwih. Isi sembahyang maghrib 3 rakaat. Isya. Nabi kena isya. Awaluz zulam, awal petang kena. Lamun masih beak-beak tumpah cendiman temisin masih maghrib. Lamun mulai petang telang sampai tamu nisi. Embe tau nisi. Nah pisit bayar. Kulit isi uat tolak. Entene tebing kulit isi uat tolak. Sahur bayar enan isi sembahyang isi 4 rakaat. Beduin de kulit. Beduin de isi, beduin de uat, lagu dek de beduin tolak, napi jari. Lunge, tahun de lunge, lungge,
Besen batur balik, lungge ni kena lung. Lungge. Longga. Longa. Apa aja dia? Longa. Isi sida lalu mancing. Lungge. Ndarak tolak. Ndek jari manusia lah mun ndarak tolang, lungge jari ndek. Arak tolang lagu ndarak isin. Apa jari? Jerangkok. Ente sak tebing nikmat isi tolang uat. Kulit sembayang ise jari tebus isi nyawur. Sembayang subuh. Ani. Apa kena subuh? Awalun nahar, awal siang, awal terbit fajar. Mbeyen subuh. Dua lawang desak lek julumuri. No. Bareh de boya angedi dengge. Dua lawang desak julumuri. Sembahyang subuh 2 rakaat. Coba aneh. Lamun ndek tau menek. Arak tu lauk dia penyakit penek. Penyakit menek. Setiap kali nek menek tersuntik, Pak. Satu suntik 500.000. Setiap kali dia menek. Mu andin seminggu 15 kali menek, 15 kali 500.000 mu pire ye nyembih menek. Arak-arak penyakit ni tahu kodok hajat. Ya Allah, ane tengah malam beton sakitian dina. Tengah malam to de mencret sakitian. Berembi-rembi kengantok. Unah sakitian aja turas de doa. Ana. Coba iya enten berembi-rembi kengantok turas sembahyang subuh. Ini sembahyang subuh enggak purun jam 7. Lamun sembahyang subuh jam 7. Ndarak nu mau tenu. Enggak mau tain mata doa. Yuk sere tengonek tiram sere luik tain mata ni. Ane coba ulik dibalik laik sampai nane. Lambat di doa puruk de sembahyang subuh. Jam 7 doa mu, iya doa mau nu tain mata doa. Kuwur tain mata de saulik dibalik sampai usia de nane. Mutaka isi jeluak, taka isi ember, jauh ejok peken tibu sisu, dinarak dengan meli beli. No siruan dinarak entar mau terlambat sembahyang subuh niki. Ya Allah, searan dengan sakit tiang, searan dengan dik tahu kodok hajat, miliaran jutaan si lalu bayar jok rumah sakit. Munane enggak isi sahur nane sembahyang subuh 2. Nada meno solah marak niki suci yang diri. Saya enggak yampun sampai jok Allah Taala Bapak adit suci dulu. Apa suci awak adin nyawun. Yampun dini tembus jaran syariat tarekat hakikat riba. Paham ibu? Paham? Amun dah paham jangan diulian. Diulik wah mudah paham. Rajab bersih awak, Sa'ban bersih aden. Ia para naran syariat di bulan Rajab. As-syari'atu li islahil jasad. Syariat ini kisit bersih awak. At-tariqatu li islahil qulub. Tarekat niki kisit bersih hati. Kemudian Ramadan niki hakikat niki yesit persik nyawut baru bau tembus taek mi'raj makrifat kepada Allah lamunah bersih. Nane solah pakaian bersih suci selapu lagu atin masih kotor. Atin masih busuk. Atin masih keras. Sengak setan niki 4 dan kedah atin Bapak Ibu. Pertama mumpia atin mati.
Coba cek nani mu lolo le tengah bangkat mu mati. Wah geru berbir-bir tam siram kaduai di nini eru. Sila dah kada telu masih mai petaik di nini. Wah mati pak. Ia kaya naten manusia lah munah mati. Mbembe le tuan guru undangan ngedede nak tuan guru lokal. Ele Baghdad, Mesir, Yaman, Makkah, Madinah. Ele mak pedatangan seh lamun ati no mati den gemes. Kalau baru mati di tengah bangkat. Berembir-embir tersiram. Munah kayu mati becatan polak. Lamun atin manusia wah mati becat polak. Becat tersinggung. Lamun wah mati lulus liat kintal. Lamun atin manusia wah kintal liat mati. Nani to sempat perisa bulan Saban. Napi si tak persi aten. Napi si tak irupang aten. Tadi irup aden sehat. Berbanyak membaca solawat. Karena bulan Saban niki disebut menjadi syahrus solawat. Bulan solawat. Substansi nilai solawat itu adalah untuk mensucikan hati. Saya terluik baca selawat, demen baca selawat, irup adin. Saya demen baca selawat, luik enten baca selawat, bersih hati. Nada menah tamu bulan Ramadan lemak, iya pun bersih nyawa. Nabi tidak bersih nyawa karena bulan Ramadan tersebut dari syahrul Quran, bulan Quran. Luik dan baca Quran di bulan Ramadan. Oleh nane tadarus pak. Di geden masing-masing baca Quran sampai bulan Ramadan. Terus tetap baca Quran. Iya sih persik nyawa di. Lebih-lebih makin ya bedait kari seberah. Bareh kemalam mampu di kari seberah. Bareh kemalam kari ngitung jam. Ada bedait kaca supuk peristiwa. Mun bulan Rajab ia tok peristiwa Isra Mi'raj. Lamun bulan Sa'ban ada satu malam namanya malam nisfu. Luwe terjadi peristiwa di malam bulan Sa'ban niki. Ia ton terpindah kiblat. Samula arah Masjidil Aqsa Palestina terpindah jok Masjidil Haram terjadi di bulan Sa'ban. Ia ton Nabi mampu belah bulan. Ia tak mukjizat Nabi mun belah bulan itu terjadi di bulan Sa'ban. Lamun Nabi Musa laut mun belah masih tinggian mukjizat Nabi tiang pelungguh karena Nabi samun belah urusan langit. Lamun Nabi Musa masih urusan bumi. Itu pun Nabi Musa siwak kalin pantok tongkat li laut niki siwak kalin ini belah. Nabi manik Allah, Nabi Musa lupa ucap solawat tipa kekasih Muhammad. Demen baca solawat sekali Nabi Musa yesin belah laut merah niki gara-gara solawat. Nabi yang dah terjadi di bulan niki banyak. Ya ampun arah satu malam disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Bahasa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban aran kitab. Malam nisfu Sya'ban niki ndek naran nisfu Sya'ban doang aran luwe aran. Selain daripada malam nisfu Sya'ban Nabi aran Lailatul Mubarakah. Malam berkah. Kembali pun berkah malam nisfu Sya'ban niki tatanazzalu 'alal malaikati nada munadi. Ieu to nebih begrubus entun malaikat. Bih nentun malaikat li langit niki jog bumi. Li malam niki nada munadi ieu to bermunajat kepada Allah. Angkat dengar sandi irupang malam nisfu Sya'ban rugi. Malam berkah. Sakeduaan bahasan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani malam nisfu Sya'ban niki punya nama lain daripada Lailatul Taghfir. Ia tu malam ampunan.
dosa sak setahun ia ton persik malam nisfu Syaban. Lamun malam Jumat dosa sak sebulan. Lamun nisfu Syaban dosa sak setahun. Lamun Lailatul Qadar dosa seumur hidup. Maka malam itu malam ampunan. Sabareh. Lagu arak dengan sandi bau tampuni dosa malam niki. Yutalli'ullahu ala khalqihi li jami'i khalqihi lailatul nisfi min Sya'ban yaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrikin aw musahidin. Arak dengan sandi bau malam niki khusus Allah Ta'ala punya perhatian khusus kepada hambanya. Malam niki ia ton ampuni selapu dosa makhluk kan. Dengan beriman ia ton tampuni dosa malam niki. Kecuali arak dengan sadin bau tangkat dan bau tampuni dosa. Saya niki arak 4 macam dengan niki. Sak pertama musyrik. Tahu mungkin musyrik girang pedua nenek. Girang ngending selain jok nenek. Beli ngending bunut baok. Ndek napa bunut baok tu perayu. Bunut lin ngende. Arak ndek menu dengan ngending bunut penok. Coba cek njok makam long baluk, makam nyatu. Girang-girang buntul-buntul bunut. Arak girang teh. Lalu besangi kan ziarah makam wali. Dan datang itu minta buntul lepotun bunut. Apunin. Lemak mungkin sukses, mungkin jari lemak eklito lekak kemaunin. Ya ada ngendeng jok bonot darahnya. Sembah nenek, sembah selain nenek. Ngendeng jok nenek. Sadu jok selain jok nenek, ya ada musyrik. Kanggut bertawasul di kubur kanggut. Bentan ketuk kubur nu berdoa jok nenek di tengendi. Cuma doa tidak tekabulang gara-gara saya berdoa di dekat makam wali. Amin unin niat tu dalam doa wali, doa ulama sau meninggal dunia itu lebih tajam daripada ketika masih hidup. Doa dengan taat sawah mati, lamunah mati itu lebih tajam, lebih luas doanya lamunah mati. Ya pun tersuruh datang makam wali, ya tot ngendeng jok nenek. Dia mentah ngendeng amin unin dengan toat tu dalam kubur. Amin unin tuan guru ulama wali senu. Amin beliau teka bulang jok desida Allah. Dek tak pengendeng jok kubur. Ini bonut li ngende. Dan bau tangkat dosa malam nisfu Syaban. Saya dah dengan sak girang tenong nenong. Telang barang tu lin pete. Arak. No. Tukang tenau. Atau dengan sadu lin nenau. Ni ton dekolo bebek baru ni ton tersebut ni. Ni andangan ni pedas ruan telur bebek enu ni. Ndek bebek kena nina uni nepen telur maling kena ku ni. Pokok sak badik-badik. Saya dah dengan tukang seher. Dan bau tangkat dosen malam niki tukang seher. Beran tukang seher. Dan bau ingat batur sugihan segede lalu petang begik. Demen de tekanggo ruan si bebalu senu mun petange senggege. Murah santet. Bentan ada yang berpisah dengar. Bentan ada yang saling beri dengar. Ini pegawaian musyrik doang ni. Dia bau tampuni dosa. Malam niki. Sakeduan saya bau tampuni dosa malam niki. Musahinin. Dengan sandi berkewa. Dengan sama masih ni memang beli berdamai. Masih narak dendam li ate. Masih saling meri. No ya kena penyakit hati baru. Bersih nane. Ya put ini taik jok nenek lamun bersih zahir batin apa.
Berembe-rembe itu sujud, jeger-jeger birang saya sujud, dia sugul-sugul tu balin. Saya sembahyang. Lagu bilang bucun balin tu yang dia berkewak, pret, darak kena. Nah ia tu persolah nani niki. Sendiri man mumpung masih ada kesempatan dan makin malam nisfu Syaban. Arak sandik dedeman-deman anu arak kecededik bedeman lalu PT makin jauh angin gula. Maaf semetun datang bulan suci Ramadan ini salah jari telau. Ia kena nyambung. Saketelun saya dengan sandi bau tampuni dosa. Ukukul walidain. Dengan sakwah mau semperak kina amak. Mereka mak lalu ending kepe kemelet karena beli lekuk buat ini ni kuah mamak bisa minggu jaga aran ini. Daya mun semprak pre dengan toak nu darak kena mendembau tampuni dosa malam ni. Apa lagi mak semprak doa, apa lagi mandi kewaan, apa lagi mandi demanan. Ni ibu-ibu, bapak-bapak, boyak dengan toak temangkin, lamun nak mati lalu zuk kubur di ziarah. Dendek anti Idul Fitri tahun pada lalu. Nani yang dah tersuruh. Lalu ngendeng maaf. Mun masih hirup lalu ngendeng maaf. Kembek mara atur tiang sawaliwati budakan gelar profesor, doktor, MU, MS, MI, MF, MO, MA apa jaga gelar. Si belun. Jubah meren bau sim sapu tain manuk. Imamah meren kelaba, kitab segeroba, ilmu tinggi. Lamun dengan toak muka jem dipaju, dengan toak mum pesakit tangan, dengan toak mum hina, dengan toak mum semprak perik, darak kenem selaku. Itu pentingnya. Ia bahasa nenek ibu. Syukur ke jok aku kah lupa syukur jok dengan toak. Berembi-rembi kepintar syukur jok nenek. Lapun dia berterima kasih dia berkewak dengan toa. Darak kenen. Si kandang kembik nomor 2 terdekolok dengan toa si nenek. Karena nenek yang menghendaki kita ada wujud. Dengan sebab orang tua juga kita wujud. Nenek ia piak lagu sebab dengan toa ampuk tarak. Darak cerita batur jamaah tibu sisok jamaah ibadur rahman sugul langan empak kempak. Pastiin berdui ina amak. Kembek napun ina amak barang ikan tentatur tejap si nenek. Sengak sa ina amak niki yaitu keramat. Perjuangan ina amak lelah. Ilin betian laek. Sakit dengan betian ibu ngi? Sakit? Sakit dengan anak? Lelah dengan betian? Timak dendek barak kina wah tau nida. Ndek anu kena wah ke begita. Lelahan dia sebegita daripada dengan sak ngida. Demen turas merintah ni. Allah. Demen umur 6 bulan, 7 bulan niki mulai terus. Mu terus demeno pelit dia niki mu bercorat-corat birang-birang belah kembek napun belah-belah dia dengan ini mun ngat betian niki saya ngat lamun nganak ia disuruh nandang tu ia pedasang nu nika sang anak nika sang anjeun saya ngat lamun andang atas nu bedok dia manyikan sak sugul malik ya Allah tiang kelelah keberangan wi kita senina nganak 2 kali kita dengan nganak langsung tiang ibu aduh kah kayak nganak kah kuning nyurang sakit makanya disuguh berenggam macam lun pugut macam lun sabit sakit kuning lun nyurak
Den mania nang atas enggak nandangan tian sak becoran. Iya uning ketiangina. Aram bedoa yang kementerian nganak tiang. Lagu baca janu dongak lulu bapak di nini. Sik perwe to tian di nini. Copo setentok perwe di nini. Siri bawa lik perwe di nini. Unin wayan si lelah ke kita. Mune ini eta pancing-pancing kanak senu adin sugul. Wah kepancing isi ruti. Mai tati sugun kayak mai lelah nina etien. Lagu ini antara hidup dan mati. Ia perjuangan deneman demen delahir. Deneman menyusu. Deneman 2 tahun. Ia pun dengan toa niki sangat tanda pentingan sida-sida Allah. Namun searak masih sangkut paut dengan toa. Akalah si seninan lah. Deman tebing bakti lah. Aruan dan diperbaiki. Sendik deman datang malam niki. Salak jari narak kenen tibadah. Sakempat duduk terus. Sakempat sandi bau tampuni dosen malam niki adalah damul khamri. Dengan sak mabok. Girang minum tua. Girang minum terlarang. Mundik man tobat dan bau tangkat dosen malam niki. Ya bahasa Abu Bakar lamun narak dengan mati nginem mundik man tobat dan mele awak nanda ngebat nika satu talak diki pastiin kebalik kadang tim. Pastiin kebalik kadang tim. Lamun dengan mati nginem dik man tobat. Jaga bijajarin nu. Jaga generasi. Sengan ditenaon dan ibu ampura maaf. Membeliangan motor, beliangan HP. Mumbi jagelin sekolah. Tu balik berangkat dan sekolah. Lagu tu 2 di menaon. Enggak paling aman dia tamak di pondok pesantren. Mutu balik enggak mak tau jaga anget diim. Dan memang lenting lawang. Main HP itu dalam apa samele. Nggih? Apa same? Wah tahu nang ndarang gaya-gaya kanak nani ibu dia neman merari wah tahu narang gaya. Gayen jaran, gayen basung, gayen apoh tiuni. Si ceket-ceket. Itu doang sewah 3 kali itu merari dia tuah ke tahu narang gaya-gaya. Munian dia man merari wah tas selapu sebut. Niki gara-gara HP. Maka jaga sila malam niki hirupang malam niki karena malam niki malam barokah, malam ampunan, Lailatul Istijabah. Ieu malam istijab, malam terkabulang, duit-duit berdoa malam niki. Mun bau jadi dek tedem sampai menah. Semalam doa. Napi puruk makin duit-duit berdoa. Doa nisfu sabani. Dan mamah doa, duit-duit baca Al-Qur'an, baca Yasin. Bau sekali, bau 3 kali, lebih bagus. Dedek baca Yasin sampai jam 12 baca Yasin 3 kali burung sampai ngisi, salah. Sunat pegawaian. Napi anda dulu sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat duduk pertama. Maka sembahyang sunat duduk, sembahyang sunat hajat. Kas sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahajud. Kas sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat tobat. Sembahyang sunat tobat dulu. Sembahyang sunat duduk, sembahyang sunat tobat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat tasbih memukanggu, memilih. Sembahyang sunat witir si tutup. Dan memang selesai sembahyang witir, baca Quran atau baca istighfar, baca zikir, sholawat bagus. Sampai subuh nanti. Rugi lalu mandik mangken niki malam niki kembali saya nggak malam niki malam berkah, malam ampunan, malam istijabah. Mudah-mudahan yang pelungkum sami sehat ibu. Mudah-mudahan mau berdat ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tahun temangkin irupang malam niki isi ibadah tuh gedeng temangkin nggih. Dan mendak selesai sembahyang isya detiram julu. Meleng bareh jam 10 solas atau jam 12 demeling. Mun dendek ini tiram lalu beli antimu. Dendek beli dua papan bedoa. Lawan seminggu demeling.
Piresak pokok daru mau tiram hingga sisa adik desa seger bareh kena. Muya sampai subuh niki den tedok. Disit ibadah malam niki karena malam niki malam yang mulia barokah. Kurang lebih napi sabung kantor niki mudah-mudahan ada manfaat barokah. Lamun arak tutur bahasa unikana ada teh dari penyampaian saya kurang cocok kurang baik salah. Itu adalah hal fakir kekurangan dek pribadi. Lamun arak sakena itu datangnya dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.